Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Risma Farul Amin, dosen bahasa Inggris pada program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran saya dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah saya yaitu Bahasa Inggris 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami bahasa Inggris untuk bisnis, sehingga mahasiswa mampu menerapkan baik secara lisan maupun tulis. Secara khusus, mata kuliah ini akan mempelajari tentang yang pertama, text the three sectors of the economy dan grammar section, problems with passive verbs. Yang kedua, text management dan grammar section, problems with nouns. Yang ketiga, text banking dan grammar section, problem with pronouns. Yang keempat, text company structure dan grammar section, problems with adjective and adverbs. Yang kelima, text management and cultural diversity dan grammar section, problems with articles. Yang keenam, text recruitment dan grammar section, problems with prepositions. Yang ketujuh, text labor relations dan grammar sections, problems with usage. Yang kedelapan, text production dan grammar sections, problems with subject verb agreement. Yang kesembilan, text products dan grammar section, problems with parallel structure. Yang kesepuluh, text marketing dan grammar sections, problems with comparative and superlative. Yang kesebelas, text advertising dan grammar section, problems with the form of the verb. Yang kedua belas, text promotional tools dan grammar sections, problem with the use of the verb. Yang ke-13, text e-commerce dan TOEFL preparation. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris 2 ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu membaca dan menulis bahasa Inggris dengan konsep bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan kemampuan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami grammar untuk persiapan tes TOEFL. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah bahasa Inggris 2 yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan pengajaran saya dengan menggunakan pendekatan DIA. Pertama, delivery. Sebelum mengajar, saya merancang materi pembelajaran dalam bentuk file PDF atau slide PowerPoint yang akan ditayangkan dengan LCD proyektor dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada setiap pertemuan, mahasiswa diminta untuk membuat narasi isi tentang capaian pembelajaran. Kedua, interaction. Saya meminta kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dengan bertanya dan menjawab pertanyaan tentang materi perkuliahan. Yang ketiga, assessment. Pada saat penjelasan kontrak perkuliahan disepakati komponen proporsi penilaian, yaitu 10% presensi kehadiran, 10% keaktifan di kelas, 10% tugas mandiri, 25% UTS, dan 45% UAS. Selanjutnya berikut cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah bahasa Inggris 2, pertemuan keempat dengan materi teks berjudul Banking dan Grammar Problems with Pronouns. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon. What is your life? I'm fine, thank you. I'm good, thank you. Today we will continue our lesson. We will analyze this text. The title of this text is Banking or Finance. Maybe we have learned some texts before in the first semester. What is the meaning of banking? You know? Perbankan. Perbankan. Good. Ya, maknanya perbankan. Ya, banking
Banking perbankan. Bank. Bank. Finance. Finance keuangan. Keuangan. Oke. The word finance. Kata finance ini bisa jadi verb, bisa jadi noun. Kalau dia berdiri sebagai verb, artinya Membiayai. adalah membiayai. Kalau jadi noun, Keuangan. keuangan. Namun bisa juga ditambahin financing. Ya, financing. Ini di luar konteks tenses mas ya. Jadi bukan present continuous. Misalnya seperti itu. Nah, ini kalau financing artinya adalah pembiayaan. Oke. Banking, perbankan, finance, keuangan. Look at the first sentence. Mas, maybe one of you wants to read the first paragraph. Okay, you please read the first paragraph. Thanks until much more. Banks are financial institutions that provide customers with a variety of global services, including the ability to wire money to a person or company, the ability to store money in a checking or savings account, the ability to collect interest on investment, the ability to receive loans, and much more. Okay, good. Thank you so much. That's very good. But I want to correct some pronunciations we have pronounced. Tadi ada kata provide, ya ini bacanya bukan profit tapi provide. Kemudian tadi kamu bacanya company, ya yang benar adalah company. Right, good. Okay, let's analyze this text. Look at the first sentence here. Banks are financial institutions that provide customers with a variety of valuable service. Bank adalah institusi keuangan that provide yang menyediakan customers. What is the meaning of customers? Nasabah. Jadi kita tahu kan customers itu ada dua meaning, ya, bisa nasabah, bisa pelanggan. But in this context, the context of this text, topic of this text is banking. So the meaning of customers there is nasabah. Okay, you please sit down there. With a variety of valuable service, dengan beragam layanan yang berguna. Okay, we switch to the next sentence. Including, ya, meliputi the ability to wire money, kemampuan untuk mengirim uang, to a person or company, kepada perusahaan. We can check the buyer is not used. Maybe you're not familiar because we don't use in our daily conversation because this is too formal for us. We can check on the dictionary here. Sinonim daripada sen. Ya, itu sinonim dari sen. We open the thesaurus here. Wire. Oh sorry, we can check there. Language dictionary. Wire.
In Cambridge Dictionary, the word wire it stands as a verb. The definition is to fasten two things together using wire or here, yeah, wire as a verb. The definition is to send money using electrical communication system. It means transfer, ya. Jadi untuk mengirim uang menggunakan sistem komunikasi elektronik kayak gitu mas. Oke, we continue. And then the ability to store money in a checking or savings account, kemampuan untuk menyimpan uang in a checking or savings account dalam checking atau savings account. Nanti kita bahas. Nah, store ini artinya adalah menyimpan. Jadi you are not familiar because we don't this word is too formal. You can check it. It is the synonym of safe. Safe. Store. Nah. Stand as verb. Meaning of store is menyimpan. Jadi orang bule ya, itu kalau ngomong menyimpan bisa pakai banyak kata mas. Nah, salah satunya save. Cuma save ini apa biasanya kita gunain dalam daily conversation yang saya kali. Jadi apa kata store ini lebih formal, masih semua formal. Next, the ability to collect interest, kemampuan untuk mengumpulkan bunga pada investasi, interest, bunga, investasi. And the ability to receive loans. What's the meaning of loans? Pinjaman. Pinjaman, good. Very good, thank you. You are very smart. Kemampuan, the ability, kemampuan to receive loans untuk mendapatkan pinjaman. And much more, dan lebih banyak lagi. Then we continue to the next sentence here. Sorry, this one there is the words checking or savings account. You know, let me see in the here checking account. Checking account. Please write down on your book, mas. Write down on your book, please. Okay. Checking account. Checking account is retaining zero. And saving account retaining tabungan. Retaining tabungan. You can check it on the BI. Kita cek di sini di kampus Bank Indonesia, mas. Kita klik on the website, on the research on Google Bank Indonesia. Kemudian kita masuk ke lamannya BI. Nah, di sini kita klik yang bagian besar ini. Yang kita masukkan data pencariannya yang dalam bahasa Indonesia tadi retaining zero. Retaining zero kita cukup ketik saja. Kita cukup ketik retaining. Maka ini
muncul. Oke, rekening itu ada di bawah. You please read the definition. Yeah. Rekening giro, simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek surat, permintaan pembayaran lain atau dengan cara pemindahan bukuan. Di belakangnya ada bahasa jadi rekening giro ini penamaannya bahasa Inggrisnya selain checking account juga disebut juga current account. Kemudian ada juga di situ disebutkan ini demand deposit. Namun kamu tidak usah bingung. Jadi ini karena teori ini dari barat, diputuskan di barat, jadi itu hanya penamaan, jadi tidak usah bingung. Intinya we must be wise to open the dictionary. We go into the next paragraph. This one, in the first sentence, banks are most commonly used by customers who wish to store their money and access it as needed. Bank, di sini ada arus, jadi ini kalimatnya pasif mas, bukan menggunakan tapi digunakan. Jadi banks, ya, bank, most sebagian besar, commonly pada umumnya, ya, digunakan, digunakan by customers oleh nasabah who wish to store their money, yang wish di situ maknanya ingin, yang ingin store aja mas, menyimpan, nah ini menyimpan uang mereka and access it as needed, dan mengaksesnya sesuai kebutuhan atau mengambilnya sesuai kebutuhan. Dan with a debit card, dengan debit card, kartu debit, a card that is simply attached to the funds in one's account. Jadi ini adalah this is the definition of debit card. Jadi, sebuah kartu yang simple artinya hanya. Ini formal. Biasanya kita pakai only, just. Simple ini lebih formal. Hanya touch, terikat to the funds pada dana in one's account dalam satu akun tabungan. Jadi debit card ini penarikannya dari akun tabungan. Jadi kita bisa dapat dari angka yang di sini mas. Oke, kita bisa cek di Glosarium Bank Indonesia. Kita cukup ketik debit, oke. Sini. Oke, kartu debit, mas, silakan dibaca. Debit kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atau bukan rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN personal identification number. Oke, berarti kartu debit ini adalah kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan. Jadi menariknya itu dari rekening apa mas ini? Tabungan apa rekening giro mas? Tabungan. Rekening tabungan. Nah, yang kita pakai ATM itu mas. Yang kita pakai ATM itu. Kemudian di sana kita masukkan 6 digit angka yang itu disebut dengan PIN. Apa kepanjangannya mas? Personal Identification Number. By the way, ATM itu singkatan apa sih? Anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri. Anjungan, please write down on the book. Ya, anjungan tunai mandiri. Nah, in English, anjungan tunai mandiri. In English,
this phrase is automated teller machine. Jadi anjungan tunai mandiri yang itu bahasa Inggrisnya automated teller machine. Namun ada juga kartu debit plus, Mas, karena because the sophisticated technology recently, the bank also issued proprietary debit card. Ini adalah kartu debit plus, ini adalah kartu bank yang diciptakan dengan berbagai manfaat buat nasabahnya. Misalnya dapat dibebankan langsung ke akun tabungan atau ke rekening giro. Seperti itu, bahasa Inggrisnya adalah proprietary debit card. Bedanya sama black card apa, Pak? Bedanya sama Black card. black card. Mohon maaf, saya kurang paham yang black card itu, Mas. Nanti kita bisa diskusikan di next time. Oke. We continue to the discussion. This time we continue to our discussion. But before I will explain for you the grammar about pronunciation. There are some pronoun in this text, like they, it, they are pronoun. Completely here the explanation. This is the chart including subject pronoun, object pronoun, possessive, adjective pronoun, possessive pronouns, and reflexive pronoun. Subject pronoun is pronoun stand as subject. In bahasa Indonesia there is SPOK. In English, subject plus verb. The subject pronoun stand as subject. Subjek pronoun itu sebagai subjek namas. Kalau sebagai subjek itu I, You. What is the meaning of I? Saya. You, Kamu. He, Dia lagi. She, Dia berdua. It, Itu. ini. Ini. We, Kita. Kamu. Mereka. okay, good. And then object pronoun, it stands as object. This one, subject, predikat, objek ya. Stand as object, jadi sebagai objeknya. Me, you, he, her, it, us, you, and them. And then there is possessive adjective. Pemilikan. Possessive adjective usually is followed by noun, diikuti oleh kata bendanya. Misalnya, my book, your house, for example, your house. His Handsome. His Handsome. hat, for example, his hat. Dari Yeah. Okay, we're going to the exercise. Please discuss with your friends this assignment. This is the assignment. I want you to divide into two groups. This is the group 1. And here you are the second group. This is the first group, and this one the second group. Okay. Please discuss it in 5 minutes with your friends. Here. Okay, I think enough for discussion. Thank you. So let's be practice this exercise.
this blank with the appropriate personal of possessive pronoun. Masih ingat kan tadi apa yang personal pronoun tadi kan? Ya. Nah, yang possessive apa aja tadi sudah saya jelasin. Oke. Number one, I give the opportunity for the first group. Ahmad is a good student. Blah blah blah. Studies at Brani University of Situbondo. Okay. What is the answer for number one? He. Okay, let's check. He studies. He itu menggantikan Ahmad. Jadi he yang di sini menggantikan Ahmad. Dia Laki-laki. Dia laki-laki. Okay, good, very good, very good. Thank you. Okay, the second group. Yeah, I give change for the second group. Hanifah is a brilliant student. Blah 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 comes from Kediri. Okay, what is the appropriate pronoun for these blanks? Them. Si. Okay, good, very good. That is correct. Your answer is correct. Hanifah is a brilliant student. Hanifah adalah brilliant student. Murid yang Pintar. kemudian si. Dan mana kan? Si dia Datang dari Kediri. perempuan. Dia perempuan. Menggantikan apa mas? Hanifah. Si comes from Kediri. Dia, maksudnya adalah Hanifah tadi. Datang. Berasal dari Kediri. Good. And then they study hard, but of blah 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 are bright students. Okay, this time I give for the first group Them. them. Okay, we check. They study hard, but of them. Okay, very good. The answer is correct. The answer is true. Jadi they study hard, mereka bekerja keras, both of them ya, masing-masing ya. Mereka, both of them mereka semua are bright students. Siswa yang pintar. Okay, good. Number 4. Blah blah blah. I'm happy to have a friend like blah blah blah. What is the correct answer? I am happy to have a friend like You. Okay, very good. Okay, I think enough for today. Don't forget to do the essay or your assignment. We will check and correct it in the next meeting. Okay. Let's be close by reciting hamdalah together. Alhamdulillah.